कभी वक्त तंग आ जाए, घबराना मत। सब इकट्ठे जाएंगे। कौमें मुश्किल हालात की पट्टी से ही कुंदन बंद कर निकलती है। खबरें हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उन खबरों का नोटिस लिया है जिनका बराह रास्त ताल्लुक उनके साहबजादे से है। मुल्तान वाले ने कल खुदकशी की थी, आज उसका इंसाफ मिला और 1.25 करोड़ रुपए उसके घर वालों को पहुंचाए गए। लाहौर में जराइम फैल रहे हैं जिसकी वजह से सरासीमगी भी और खौफ भी। रहमान मलिक का इकरार है और वो दावा करते हैं कि ना ही वो होम ऑफिस गए और ना ही उन्होंने 2008 के बाद बरतानवी शरीयत खत्म करने की कोई दरख्वास्त दी। फैलती करप्शन ने बेनजीर भुट्टो शहीद की कराची में यादगार को बिना बख्शा। दिन भर की अहम तरीन खबरों, तबसरों और तज्जियों के साथ आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक्शन ले रहे हैं। उन्होंने नोटिस लिया है हालिया दिनों में मीडिया में जो खबरें आई हैं जिसका बराह रास्त ताल्लुक उनके साहबजादे अरसलान इफ्तिखार से है। अरसलान इफ्तिखार के हवाले से पिछले कई दिनों से मीडिया में खबरें गश्त कर रही हैं। इस सिलसिले में प्रोग्राम्स भी हुए हैं जिसमें मुख्तलिफ इल्जामात लगाए गए हैं। इन इल्जामात के हवाले से हमारी मालूमात के मुताबिक इन इल्जामात का बराह रास्त ताल्लुक जनाब डॉक्टर अरसलान इफ्तिखार से है, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के वाहिद साहबजादे हैं। अरसलान इफ्तिखार जो निजी कारोबार करते हैं उनके बारे में जो इल्जामात सामने आए हैं उनका बराह रास्त ताल्लुक पाकिस्तान के सबसे बड़े रियल एस्टेट टाइकून मलिक रियाज हुसैन से है। इत्तलात के मुताबिक अरसलान इफ्तिखार ने पिछले 3 साल के दौरान मलिक रियाज हुसैन से मुख्तलिफ हवालों से फ़वाइद हासिल किए हैं और मुख्तलिफ फ़वाइद हासिल करने के अलावा कारोबारी फ़वाइद भी हासिल किए हैं। इन इल्ज़ामात के हवाले से मुख्तलिफ दस्तावेज़ात भी गश्त कर रही हैं और दस्तावेज़ी सबूत की गश्त करने की भी इत्तलात हैं। इस हवाले से जो दस्तावेज़ी सबूत मौजूद है हमारी इत्तलात के मुताबिक उनका ताल्लुक उन 3 दौरों से है, उन छुट्टियों के दौरे से है जो डॉक्टर अरसलान इफ्तिखार ने अपने दूसरे अहले खाना के साथ लंदन में किए सन 2009, सन 2010 और सन 2011 में। इन दौरों में करोड़ों रुपए के अखराजात हुए और इत्तलात के मुताबिक ये अखराजात जनाब मलिक रियाज हुसैन की जानिब से अदा किए गए। इसी दौरान मलिक रियाज हुसैन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अदालत में मुख्तलिफ केसेस की समाअत भी हो रही थी। अब हमें ये बराह रास्त नहीं पता कि क्या ये अखराजात जो किए गए या जो अखराजात मुबैना तौर पे करवाए गए उनका बराह रास्त ताल्लुक इन केसेस से है या नहीं, लेकिन ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि मलिक रियाज हुसैन को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की अदालत से किसी किस्म की कोई रियायत नहीं मिली है। इस दौरान मलिक रियाज हुसैन के केसों की सूरत से समाअत जारी रही है और उनके हवाले से मुख्तलिफ एक्शंस भी हुए हैं, ऑर्डर्स भी पास होते रहे हैं। इसलिए इस बात का बराह रास्त ताल्लुक के अरसलान इफ्तिखार जो फ़वाइद मुबैना तौर पर हासिल रहे थे उसका ताल्लुक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या उनकी अदालत से था, ये कतई तौर पर साबित नहीं है। लेकिन ये बात इस बात में काफ़ी वजन लगता है कि डॉक्टर अरसलान इफ्तिखार ने पिछले 3 साल के दौरान पाकिस्तान के रियल एस्टेट टाइकून से मुख्तलिफ हवालों से बराह रास्त माली फ़वाइद हासिल किए जिसमें कारोबारी फ़वाइद भी शामिल है। इनकी मालियत कई करोड़ रुपए तक पहुंचती है और इस हवाले से गो के ये इल्ज़ामात हैं, लेकिन जो दस्तावेज़ात इस सिलसिले में साबित की जा रही हैं, जो दस्तावेज़ात गर्दिश कर रही हैं उसमें वाज़ेह तौर पर लगता है कि ये ठोस दस्तावेज़ात हैं, गो के ये हकीकी हैं या हकीकी नहीं है इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये बहुत अहम मामला है। ये बहुत अहम मामला इसलिए भी है कि डॉक्टर अरसलान इफ्तिखार के हवाले से ये बात बहुत अहम है कि वो न सिर्फ ये कि निजी कारोबार करते हैं बल्कि सोशल ज़िंदगी भी उनकी एक्टिव है। पाकिस्तान से बाहर मुसलसल वो सफ़र करते रहते हैं और डॉक्टर अरसलान इफ्तिखार के हवाले से जो ये इल्ज़ामात सामने आए हैं अब देखना यह है कि इस पर क्या एक्शन होता है। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इन खबरों का नोटिस लिया है। हमें बताया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस हवाले से जो प्रोग्राम्स हुए हैं उनकी सीडीज़ भी तलब कर ली हैं। डॉक्टर अरसलान इफ्तिखार के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्या एक्शन लेते हैं ये फिलहाल
ہم نہیں کہہ سکتے، ان خبروں کی تصدیق کیسے ہوگی یہ ہم نہیں کہہ سکتے، ان الزامات کے حوالے سے جو دستاویزات ہیں یا جو ثبوت ہیں ان کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کیسے ہوگی یہ ہم آپ کو نہیں بتا سکتے، لیکن جو دستاویزات گردش کر رہی ہیں میں اپنے تجربے کے لحاظ سے سمجھتا ہوں کہ یہ بہت مضبوط بادی النظر میں بہت مضبوط دستاویزات لگتی ہیں۔ یہ بھی ہماری اطلاع میں ہے یہ بات کہ نہ صرف یہ کہ یہ دستاویزات چند صحافیوں نے دیکھی ہیں یا اس ثبوت کو چند صحافیوں نے دیکھا ہے، یہ ثبوت سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق سربراہ جناب اعتزاز احسن کے سامنے بھی آیا ہے اور پاکستان کے دوسرے چند اہم شخصیات کے پاس بھی یہ ثبوت اور یہ مبینہ دستاویزات پہنچائی گئی ہیں۔ ہماری اطلاعات کے مطابق جناب اعتزاز احسن کو اس سلسلے میں پوری معلومات ہے اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے، ہمارے ایک ساتھی سینئر صحافی معزز صحافی نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ یہ معلومات اب سے چند روز قبل چیف جسٹس آف پاکستان تک بھی پہنچا دی گئی ہیں۔ ہماری اطلاعات کے مطابق چیف جسٹس آف پاکستان اس پر ایکشن لینے کی حوالے سے انہوں نے نوٹس لیا ہے اور یہ بات بھی بہت اہم ہے، بہت زیادہ اہم ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی حرمت کے حوالے سے یہ نہ صرف یہ الزامات اور یہ جو چیزیں پچھلے کئی دنوں سے میڈیا میں گردش کر رہی ہیں اس کی صفائی ہونا، اس پر پورا ایکشن لینا، اس پر ٹرانسپیرنٹ ایکشن لینا انتہائی ضروری ہوگا۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ پاکستان میں کرپشن کے خلاف، حکومتی منمانی کے خلاف، حکومتی جو بھی مسائل رہے ہیں یا حکومت کے جو کرپشن کے بڑے بڑے اسکینڈل رہے ہیں اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان اور خاص طور پہ چیف جسٹس آف پاکستان کا کردار تابناک رہا ہے کہ کرپشن کے کیسز میں چیف جسٹس آف پاکستان نے براہ راست ایکشن لیا ہے، حکومتی کوششوں کو ناکام بنایا ہے اور کرپشن کے خلاف انتہائی اہم تاریخی فیصلے لیے ہیں۔ کرپشن کو ختم کرنے کے لیے، کرپشن کے خلاف ایکشن لینے میں سپریم کورٹ کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان کا سب سے نمایاں کردار رہا ہے۔ جسٹس افتخار محمد چودھری جنہوں نے سابق ملٹری ڈکٹیٹر جنرل پرویز مشرف کے سامنے سر جھکانے سے انکار کیا تھا، ان کی سسپینشن کے بعد ان کو ان کے عہدے سے ہٹانے کے بعد پاکستان میں لازوال تحریک چلی تھی اور اس لازوال تحریک کے نتیجے میں پاکستان میں ملٹری حکومت کا خاتمہ ہوا تھا اور صاف شفاف انتخابات ہوئے تھے۔ اسی لیے ہم یہ بات پورے یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس افتخار محمد چودھری جن کی ذات کے حوالے سے قطعی طور پہ کرپشن کا کوئی الزام سامنے نہیں آیا ہے، اپنے صاحبزادے کے حوالے سے جو الزامات سامنے آئے ہیں اس کی بھرپور تحقیقات اور اس کی بھرپور تفتیش کریں گے اور قانون کے حوالے سے بالکل اسی طریقے سے یہ تحقیقات ہوگی جیسی دوسرے کرپشن کیسز کی تحقیقات ہوئی ہے۔ ڈاکٹر ارسلان افتخار کے حوالے سے یہ بات بہت اہم ہے کہ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ ان کی شخصیت پر اور ان کے مسائل پر یا ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے انگلیاں اٹھائی گئی ہیں یا الزامات لگائے گئے ہیں۔ اس سے پہلے بھی جنرل پرویز مشرف کے دور میں سن 2007 میں جو صدارتی ریفرنس دائر کیا گیا تھا اس حوالے سے بھی اور اس سے پہلے بھی یہ الزام لگایا گیا تھا کہ ڈاکٹر ارسلان افتخار نے اپنے والد صاحب کی پوزیشن کو استعمال کرتے ہوئے محکمہ صحت سے تبدیلیاں کراتے ہوئے پولیس اور ایف آئی اے کے عہدوں تک پہنچ گئے تھے۔ یہی وہ الزامات تھے جن کی باقاعدہ تشہیر بھی ہوئی تھی اور فروری 2007 میں براہ راست میں نے ڈاکٹر ارسلان افتخار سے ان الزامات کے بارے میں پوچھا تھا۔ کمپٹیٹیو ایگزام پاس کیا، بلوچستان پبلک سروس کمیشن کا ایگزام پاس کیا، اس کے بعد آپ محکمہ صحت میں سیکشن آفیسر رہے، اس کے بعد آپ کو ایف آئی اے میں آپ نے والنٹیئر کیا، ایف آئی اے میں آپ ڈیپوٹیشن پہ چلے گئے اور اس کے بعد آپ پولیس اکیڈمی میں گئے اور آپ باقاعدہ ٹریننگ لے رہے ہیں۔ اس دوران آپ نے کوئی سفارش استعمال کی یا آپ کے والد صاحب نے آپ کے لیے کوئی سفارش کی؟ کامران صاحب، سفارش کی بات تو تب آتی ہے کہ یہ کوئی چیز آؤٹ آف ایفٹا کوڈ یا رولز اینڈ ریگولیشن کے جو ہے نا باہر سے جا کر ہو، یہ چیزیں تو باقاعدہ کتابیں ہیں۔ ایفٹا کوڈ از نون ایز بائبل فار دا رولز اینڈ ریگولیشن آف سروسز، تو ان میں سے کوئی بھی ایسا اقدام نہیں ہے جو ان سے جو ہے نا ہٹ کے کیا گیا جس کے لیے کوئی انفلوئنس یا سفارش یا کسی اس قسم کی چیز کی ضرورت ہو۔ دس از دا نارمل ڈے ٹو ڈے بیسس آف دا۔ ڈاکٹر ارسلان افتخار نے فروری 2007 میں کہا تھا کہ ان کی ملازمت کے حوالے سے جو تبدیلیاں ہوئیں اور تیزی سے تبدیلیاں ہوئیں وہ قوانین کے عین مطابق تھی۔ ڈاکٹر ارسلان افتخار چیف جسٹس آف پاکستان کے 2 صاحبزادوں میں سے ایک ہیں۔ ابتداء میں ہم نے کہا کہ وہ واحد صاحبزادے ہیں
یہ بات صحیح نہیں ہے. چیف جسٹس آف پاکستان کے 2 صاحبزادے ہیں ڈاکٹر ارسلان افتخار پر. اس سے پہلے جو الزامات تھے وہ ان کی سرکاری ملازمت کے حوالے سے تھے جس میں تیزی سے تبدیلیاں ہوئی تھیں اور اس حوالے سے وہ الزامات سامنے آئے تھے جس کے لیے ہم نے ڈاکٹر ارسلان افتخار کو اپنے اس پروگرام میں دعوت دی تھی. ہماری پوری کوشش تھی کہ آج کے پروگرام میں بھی ہم ڈاکٹر ارسلان افتخار کو سے پوچھ سکیں کہ پچھلے 3 سالوں کے دوران جو ان کے غیر ملکی دورے رہے ہیں ان کے اخراجات کہاں سے ادا کیے گئے. خاص طور پہ 3 دورے لندن میں جو کہ لندن کے ایک انتہائی پرتعیش فلیٹ میں انہوں نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ گزارے اور طویل عرصے تک انہوں نے وہ سفر کیا. اس کے اخراجات کہاں سے آئے ہیں اور کیونکہ وہ جو دستاویزات گردش کر رہی ہیں اس میں بتایا گیا ہے کہ وہ اخراجات انہوں نے اپنی جیب سے ادا نہیں کیے. اس کے علاوہ انہوں نے مونٹی کارلو کا بھی ایک سفر کیا تھا ایک خاتون کے ساتھ. اس کے اخراجات بھی ڈاکٹر ارسلان افتخار نے اپنی جیب سے ادا نہیں کیے کیونکہ جو دستاویزات مبینہ طور پہ سامنے آ رہی ہیں اس میں بتایا گیا ہے کہ اس کے اخراجات بھی براہ راست یا انڈائریکٹلی جناب ملک ریاض کی جانب سے دیے گئے. اطلاعات کے مطابق یہ تمام دستاویزات اور دوسرا ثبوت جو ہے وہ پاکستان کے دوسرے سرکاری اداروں کے ساتھ بھی شیئر کیا گیا ہے. گو کہ ابھی ہمیں اس بارے میں مصدقہ پوری معلومات نہیں ہے لیکن یہ اطلاع ضرور ہے کہ یہ معلومات اب چند لوگوں تک محدود نہیں ہے. یہ الزامات اور یہ الزامات کے حوالے سے جو ثبوت یا مبینہ دستاویزات یا مبینہ ثبوت جو ہے یہ پاکستان میں اب تقریباً تمام اہم شخصیات تک پہنچایا جا چکا ہے اور ان تمام اہم شخصیات کے پاس یہ دستاویزات اور یہ چیزیں موجود ہیں. سب سے آخر میں یہ پہنچا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کا. ہمارے ایک ساتھی سینئر صحافی نے ہمیں بتایا ہے کہ ایک انتہائی اہم ذریعے سے یہ تمام معلومات پوری تفصیل سے چیف جسٹس آف پاکستان کو شیئر بھی کی گئی ہے اور جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ پوری معلومات جناب اعتزاز احسن کے پاس بھی پوری تفصیل کے ساتھ موجود ہے. جناب اعتزاز احسن اس ہراول دستے کے سب سے اہم کردار تھے جس نے تحریک بحالی عدلیہ میں سب سے بڑا کردار ادا کیا تھا اور جناب اعتزاز احسن ہماری اطلاعات کے مطابق اس پورے معاملے کی پوری آگاہی رکھتے ہیں. بہت اہم معاملہ ہے, بہت ہی اہم معاملہ ہے. پاکستان میں جو کرپشن کے الزامات لگتے رہے ہیں اب وہ پہنچ گئے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کے اہل خانہ تک. ایک بار پھر ہم آپ کو بتائیں کہ ان الزامات میں براہ راست چیف جسٹس آف پاکستان پر قطعی طور پہ کوئی الزام نہیں ہے اور جو الزامات لگائے گئے ہیں ان کا تعلق گو کہ ان کے صاحبزادے سے ہے اور ان معاملات سے ہے جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی عدالت میں رہے ہیں اور ہیں. لیکن یہ بات بالکل واضح ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی عدالت میں اس حوالے سے گو کہ اگر یہ الزامات صحیح بھی ہیں اور یہ تمام جو ثبوت ہیں یہ صحیح بھی ہیں, کروڑوں روپے کے اگر اخراجات کیے بھی گئے ہیں ارسلان افتخار پر تو اس کیس پر اس کا اثر نہیں پڑا ہے. اور اس حوالے سے یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ صاف ستھرے اور مضبوط آرڈرز چیف جسٹس آف پاکستان کی عدالت سے مسلسل جاری ہوتے رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ بھی یہ بات بہت اہم ہے کہ اتنے سنگین الزامات اگر ان کے اہل خانہ پر لگے ہیں, قریب ترین اہل خانہ پر لگے ہیں, تو یہ بات بھی لازم ہے اور 100% لازم ہے کہ وہ اس کی پرزور اور مکمل آزاد غیر جانبدارانہ تحقیقات کرائیں. اور اگر ان کے صاحبزادے نے ان کے نام کو خراب کیا ہے, اگر ان کے نام کو خراب کیا ہے, ان کے نام کو استعمال کیا ہے, عدلیہ کی حرمت پر اس نے دھبا ڈالنے کی کوشش کی ہے, تو اس کے خلاف بھی بھرپور کارروائی ہونی چاہیے جیسی کہ پاکستان کے وزیر اعظم کے خلاف ہو رہی ہے یا پاکستان کی کسی بھی بڑی شخصیت کے خلاف ہو رہی ہے. اور ہمیں پورا یقین ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان یقینی طور پر اپنا یہ فرض ضرور اور ضرور ادا کریں گے. لیتے ہیں خبر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے کل ملتان میں ہونے والی خودکشی, جس اب خودکشی کے بعد دیا گیا انصاف, اس کا ذکر ہوتا ہے چھوٹے سے خبر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. کل ایک اور خودکشی کا واقعہ ہوا تھا. خودکشی کوئی غیر معمولی واقعہ نہیں ہے پاکستان میں آج کے ماحول میں, لیکن کل کا واقعہ ہوا تھا وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے ملتان میں, جہاں پر زیر تعمیر فلائی اوور سے ایک 30 سالہ شخص نے جو 3 بچوں کا باپ تھا
छलांग मारी और अपनी जान दे दी। मोहम्मद अमजद कहता था कि उसका घर तोड़ा गया था इस फ्लाईओवर को बनाने के लिए और जो रकम इस घर के हवाले से उसको और उसके अहले खाना को मिलनी थी वो नहीं मिल रही थी, क्योंकि वो लोग जिनकी जिम्मेदारी है वो उससे रिश्वत तलब कर रहे थे। रिश्वत मांगी जा रही थी 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए दो तो अपना कॉम्पनसेशन ले जाओ। मोहम्मद अमजद चक्कर लगाता रहा। वजीर आजम के मुल्तान का मोहम्मद अमजद कल फ्लाईओवर पर चढ़ा और उसने अपनी जान दे दी। इस तरह के कई और वाकयात होते रहे हैं, लेकिन मोहम्मद अमजद का वाकया गैर मामूली है। यही वजह है कि जैसे ही ये वाकया हुआ उसके 20 घंटों के अंदर आज 1 करोड़ 10 लाख रुपए का चेक उन्हीं हुक्काम ने, मुल्तान के डीसीओ ने मोहम्मद अमजद के घर पे पहुंचा दिया। जान के बदले मिली कॉम्पनसेशन, जान के बदले मिला इंसाफ। इस केस के हवाले से आप तफसीलात देखें नुमाइंदे खुसूसी जमशेद रिजवानी की इस रिपोर्ट में। मुल्तान में गुज़िश्ता रोज मकान का मुआवजा न मिलने पर फ्लाईओवर से छलांग लगाकर खुदकुशी करने वाले अमजद के लवाहिकीन को उसकी मौत के सिर्फ 24 घंटों के अंदर अंदर 1 करोड़ 12 लाख रुपए के चेक दे दिए गए हैं। मुल्तान के इलाके चौक कुम्हारा वाला पर वजीर आजम पैकेज के तहत तामीर होने वाला ये वही फ्लाईओवर है जहां से 3 बच्चों के बाप ने छलांग लगाकर अपने ही घर के सामने जान दे दी, और ये वही घर है जो इस फ्लाईओवर की तामीर की जद में आया। इस फ्लाईओवर की तामीर से मुतासिर होने वाले कई अफराद को उनकी अराजी का मुआवजा मिल चुका, लेकिन अमजद पिछले कई माह से चक्कर लगा रहा था, कभी नेशनल हाईवे अथॉरिटी तो कभी मुल्तान के इंतजामी और रेवेन्यू हुकाम के पास। अमजद के लवाहिकीन के मुताबिक उनसे अराजी की कीमत के बदले किसी अहलकार ने रिश्वत तलब की थी। 15 लाख तो साढ़े जनी है नहीं से हस्ती। हुकूमत का क्या हुआ? इन बच्चों का कौन वाली वारिस है? कौन बनेगा? कोई नहीं बनता, कोई भी नहीं, ना कोई कोई भी नहीं बनता। जो बाप है ना वही होता है। इनकी वजह से, हुकूमत की वजह से उसने छलांग लगाई। अमजद की खुदकुशी के बाद मुल्तान की इंतजामिया मुतहर्रिक हुई। कमिश्नर और डीसीओ ने भी फौरी तहकीकात की और वफाकी वजीर मवासलात डॉक्टर अरबाब आलमगीर खान ने भी उसका नोटिस लिया। डीसीओ मुल्तान जाहिद अख्तर जमा के मुताबिक दादा के नाम अमजद का मकान ना तो गिराया गया है और ना ही उसका अब तक कब्जा लिया गया। अमजद और उसके अहल खाना उसी घर में ही रिहाइश पजीर हैं। डीसीओ के मुताबिक अराजी के मुआवजे की अदायगी में रुकावट की वजह उस मकान की विरासत मुंतकिल ना होना थी। ये प्रॉपर्टी खुदकुशी करने वाले अमजद के दादा के नाम थी। हमने जो तहकीकात की हैं उसकी रोशनी में उस कुल अराजी की कीमत 1 करोड़ 12 लाख रुपए है, जो अमजद की 3 फुप्पियों के साथ साथ अमजद के 4 भाइयों, 3 बहनों, बीवी, बच्चों और वालदा में तकसीम करके चेक उनको दे दिए गए हैं। 1 रुपया नहीं मिला। कहते कह तो दिया ना इनको पैसे मिल गए, 1 रुपया भी नहीं मिला। ये भी नहीं पूछा आप भूखे बैठे हैं या प्यासे बैठे हैं। मुआवजे की तकसीम के मामले पर अमजद के लवाहिकीन में इख्तलाफात की खबरें अपनी जगह, लेकिन उसकी वालदा और बेवा के बयानात की रोशनी में मुल्तान इंतजामिया ने उस सरकारी अहलकार की तलाश शुरू की है जिसने मुबैना तौर पर अमजद से अराजी के मुआवजे की अदायगी के लिए रिश्वत तलब की थी। अल्लाह करे वो अहलकार बेनकाब हो, लेकिन ऐसा लगता नहीं। प्रोग्राम आज कामरान खान के साथ के लिए जमशेद रिजवानी, जियो न्यूज़, मुल्तान। ये वाक़या है मुल्तान का। जमशेद रिजवानी इस वक्त हमारे साथ उसी फ्लाईओवर से मौजूद है जहां से अमजद ने छलांग लगा के खुदकुशी की। जमशेद रिजवानी साहब, ये बताइएगा कि हुकाम ये क्या कहते हैं कि जब अमजद ने खुदकशी कर ली, जान दे दी, तो इतनी जल्दी से यह मसला कैसे हल हो गया? और अगर इतनी जल्दी से चंद घंटों में यह मसला हल हो सकता था तो उसकी जिंदगी में यह मसला क्यों नहीं हल हो सका? ये वो अहम सवाल है खान साहब जो आपने उठाया है, और इस सवाल का जवाब किसी के पास इसलिए नहीं है कि ये रकम आज अदा कर दी गई है और किस तरह कर दी गई कि जो मसला उसके वालिद की वरासत का था और ये मामला अगर उसने उठाया था और ये मसला दरपेश था अमजद को, तो वो उसके इसी तरह इस मामले को जिस तरह 24 घंटों के अंदर निपटा दिया गया है, तो ये पहले भी घंटों में ना सही, दिनों में ना सही, हफ्तों में निपटाया जा सकता था, जिसको महीनों लगे। और उसके बाद उसके लवाहिकीन का ये कहना है कि उन्होंने इस वाक़े की वजह से और इस डिप्रेशन में आकर खुदकुशी की। ये बताइएगा कि ये बात तो बहुत आम है कि इस तरह के फ्लाईओवर्स, खासतौर पर इस फ्लाईओवर और दूसरी जो तंसीबात है जिसमें डिसलोकेशन हुई है, लोगों को हटाया जाता है, उनको जब कॉम्पनसेशन, जब उसकी मुआवजे की अदायगी होती है तो बराह रास्त 15%, 20% मांगा जाता है, जैसे अमजद से मांगा गया था। इस 1 करोड़ के केस में 15 लाख दो तो काम हो जाएगा। ये किसी से छुपी हुई बात है क्या? देखिए, यहाँ पर तो ये जो मुल्तान के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो 2 इदारे देख रहे हैं, एक नेशनल हाईवे अथॉरिटी और
दूसरा मुल्तान की डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, और जो मरहले हैं जहाँ ज़मीन को एक्वायर करने का, एक्विजिशन का, उसकी एवेल्यूएशन का आता है, तो वहाँ पे जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है पंजाब हुकूमत का और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का, वो अमल में आता है, हरकत में आता है, और वो ये कंपनसेशन प्रोवाइड करता है। इसके लिए 2 अरब 25 करोड़ रुपए पहले ही रख दिए गए थे, और यहाँ पर जो एवेल्यूएशन, कंपनसेशन, और इसके लिए हर जगह पर जो लोग एवेल्यूएट कर रहे हैं, यकीनन उनका जो है जो साइलियन के साथ जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके साथ उनका जो रवैया है वो रेट के बगैर यकीनन नहीं है। इसी तरह जो यहाँ भी लैंड एक्विजिशन जो कलेक्टर हैं वो रिस्पॉन्सिबल थे इस तरह के मामलात को निपटाने के, और वहाँ पर जो 24 घंटे में जो चीज़ को निपटा दिया गया, अगर ये इस वक्त को कम कर दिया जाता, इस रेट को शायद कम कर दिया जाता उन एहलकारों की तरफ से जिन्होंने ये अमजद को इस बात पर उकसाया कि वो ये पैसे दे और मजबूर करने की कोशिश की, तो उस कम से कम उसकी जान बच सकती थी। जो एक बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वाकयात है कि लोग करप्शन से, बेरोजगारी से, गुर्बत से तंग आके खुदकशी कर रहे हैं, ये एक आम सी बात है। सन 2011 में 1600 पाकिस्तानियों ने इस तरह से खुदकुशी की थी। जी, एक साल के अंदर 1600 पाकिस्तानियों ने खुदकुशी की थी गुज़िश्ता साल। हालिया दिनों में भी जैसा कि ये वाक़या अमजद के साथ हुआ है, 1 मई को बदीन से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन अब्दुल रज़ाक अंसारी ने बेरोज़गारी से तंग आकर खुदसोजी की, अपने आप को आग लगाई। ये वाक़या 1 मई को ही हुआ है बदीन में। 26 अक्टूबर को लाहौर का रिहायशी महमूद खान था जो रेलवे की पेंशन के लिए कतार में खड़ा था, और कतार में खड़े खड़े उसका इंतकाल हो गया और वो इस दुनिया से चला गया। एक इंतहाई अंधोनाक वाक़या हुआ था गुज़िश्ता साल 24 अक्टूबर को, जब नौशेर फरोज से ताल्लुक़ रखने वाला 27 साला राजा खान ने गुर्बत से तंग आके पार्लियामेंट लॉजिस के सामने अपने आप को आग लगाई थी और खुदकशी कर ली थी। राजा खान गुर्बत से और बेरोजगारी से तंग आके पार्लियामेंट हाउस पहुंचा था। ये नौशेर फरोज का रहने वाला राजा खान, इसने पार्लियामेंट के सामने गुज़िश्ता साल अपने आप को जलाकर आग लगा ली थी और अपने आप को हलाक किया था। 20 सितंबर को बेरोजगारी से तंग आके मोहम्मद अकरम नामी शख्स ने मुल्तान में वज़ीर आज़म गिलानी के सामने रिहाइशगाह के सामने खुदकशी की थी। ये पहली खुदकशी नहीं है जो मुल्तान में हुई, इससे पहले वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह से बिल्कुल सामने मोहम्मद अकरम ने बेरोजगारी से तंग आके अपने आप को आग लगाई थी। और 17 जून को 2010 को ही वज़ीर आला पंजाब के दफ्तर के बाहर लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले रिक्शा ड्राइवर ने बीवी और बच्ची समेत खौफ आवर गोलियां खा ली थी और बाज़ उसका भी इंतकाल हो गया था। 1600 खुदकशियाँ हुई थी गुज़िश्ता साल और रोज़ाना इस किस्म के वाक़यात हो रहे हैं, जैसा कि कल मुल्तान में हुआ। मोहम्मद अमजद रिश्वत ना दी, कॉम्पनसेशन नहीं मिला, और जब मर गया तो 20 घंटे के अंदर कॉम्पनसेशन उसके घर पे पहुंचा दिया गया। लेते हैं कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे लाहौर में जराइम फैल रहे हैं, खतरनाक जराइम हुए हैं पिछले कई दिनों के दौरान, जिसकी वजह से शहर में सरासीमगी भी है और खौफ भी। इसका जिक्र करते हैं छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद।